শ্রী জগন্নাথ। ହଁ ମନେ ପଡିଲା ରେ କାଳିଆ, ତତେ ମୁଁ ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ସେ ନଈକୂଳରେ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି। আচ্ছা কহিল মা যে তুমি নীলমাধবଙ୍କ পাখରେ জীবন সমর্পণ କରି সারিলা পরে তোমার কোন অধিকার আছে যে তাকু তুমি শেষ করিব? এতে গভীর কথা তু কেমতি জানিলু? তু তু সତରେ কিଏ? কালিয়া। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳବତୀ ହେବ। ଅତୀତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ମହାରାଜାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କେବେ ବି ବୃଥା ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନବନୀରଦ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି ତନୁ ଶୁଭ ତାରକ ବିଗ୍ରହ ରମ୍ୟହନୁ ଅତି ବେଳ ସମାକୁଳ ମହବନେ ଜଗଦୀଶ କୃପାଙ୍କୁର ଦୀନ ଜନେ। মহারাজে 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 উঠ মহারাজে উঠ। ମୁଁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବି। କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଜ୍ଞାଧିପତି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ମୁଁ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବିଦ୍ୟାପତି, ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଗର୍ଭଗୃହ ସେଇପରି। ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାରୀତି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କର। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ତେଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଏଇ ହେଉଛି ଅୟମାରମ୍ଭ। ଅୟମାରମ୍ଭ ଶୁଭଂ ଭବତୁ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ସହ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରହ୍ମବରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହାରାଜ, ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହକୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ, ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାବରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମହାରାଜ, ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବରଣ କଲି। ବ୍ରତସ୍ମି ଯଥା ଜ୍ଞାନମ୍ ତଥା କୁର୍ବାଣୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରହ୍ମାପଦରେ ବରଣ କଲି। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ପଶ୍ୟାମି, ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଆସ୍ଥାନ ଉପବେଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମହର୍ଷି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ହରିହର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଆଣିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ओं विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञक्षर एव च योगो योगो विदान्नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। ओम श्री विष्णु विष्णु शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नूते सकलकल्याणं भार्जनं यत्तदायते पुरुषां तव नित्यं भजामि चरणं शङ्खं चक्रगदापाणौ द्वारिकानिलयाच्युतो गोविन्द पुण्डरीकाक्षं रक्षमान् समागतो ओम स्वस्ति न इन्द्रो पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनान्तरिक्षो नेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। एबे कर्ता कर्तृद्वयଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ हे देव देव महादेव हे देव देव महादेव हे चतुर्मुख ब्रह्मा हे चतुर्मुख ब्रह्म हे इंद्रादि दश दिगपाल हे इंद्रादि दश दिगपाल हे नवग्रह हे नवग्रह आज एक महायज्ञर अनुष्ठान आरंभ करुछि। आज एक महायज्ञर अनुष्ठान आरंभ करूछु। आपण को प्रार्थना आपण माने उक्त महायज्ञ रे उपस्थित रही आशीर्वाद करंतु। आपण उक्त यज्ञ कर्म रे उपस्थित रही आशीर्वाद करंतु। यज्ञ आरंभ पूर्णाहुति पर्यंत जेपरि यज्ञ कर्म निर्विघ्न रे समाप्त हुए। यज्ञ आरंभ पूर्णाहुति पर्यंत जेपरि निर्विघ्न रे यज्ञ समाप्त हुए। ओम यज्ञ कुंडे अग्नि स्थापयामि ओम वायुवे स्वाहा इदं वायुवे ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे ओम चन्द्रभ्यो स्वाहा इदं चन्द्रभ्यो ओम राजपतये स्वाहा इदं जलापतये ओम स्वाहा इदं भू ओम स्वाहा ओम स्वाहा इदं स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा इदं भूर्भुवस्सुः ओम गणाधिपतये स्वाहा इदं गणाधिपतये ओम देवेभ्यो स्वाहा इदं देवेभ्यो ओम ऋषिभ्यो स्वाहा इदं ऋषिभ्यो ओम सदा ओई स्वाहा इदं सदा ओई ओम मेधा ओई स्वाहा इदं मेधा ओई ओम सतस्पदये स्वाहा इदं सतस्पदये ओम अनुमतये स्वाहा इदं अनुमतये ओम रवि महाग्रहाय स्वाहा इदं रवि महाग्रहाय ओम चंद्र महाग्रहाय स्वाहा इदं चंद्र महाग्रहाय ओम मंगल महाग्रहाय स्वाहा इदं मंगल महाग्रहाय ओम बुध महाग्रहाय स्वाहा इदं बुध महाग्रहाय ओम बृहस्पति महाग्रहाय स्वाहा इदं बृहस्पति महाग्रहाय ओम शुक्र महाग्रहाय स्वाहा इदं शुक्र महाग्रहाय ओम शनिश्चर महाग्रहाय स्वाहा इदं शनिश्चर महाग्रहाय ओम राहु महाग्रहाय स्वाहा इदं राहु महाग्रहाय ओम केतु महाग्रहाय स्वाहा इदं केतु महाग्रहाय ओम इंद्रादयोपालेभ्यो स्वाहा इदं इंद्रादयोपालेभ्यो ओम वनस्पतये स्वाहा इदं वनस्पतये ओम गणपतये स्वाहा इदं गणपतये ओम सूर्यनारायणाय स्वाहा इदं सूर्यनारायणाय ओम विष्णुवे नारायणाय स्वाहा इदं विष्णुवे नारायण ओम त्र्यंबकेश्वराय स्वाहा इदं त्र्यंबकेश्वराय ओम जय दुर्गा वै स्वाहा इदं जय दुर्गा वै स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टास्थविष्टः स्थविरोध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभु तत्त्वपुधाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः ओं विश्वदेवेभ्यो स्वाहा। ନା ଆଉ ପାରିବିନି ପୁରା ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। ଆଉ ପାରିବିନି ଗୋସେଇ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। ଓ ଗୋସେଇ ଆରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏମିତି ବସି ପଡ଼ିଲ କଣ? ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ପାରୁନି ରେ କାଳିଆ, ଆଉ ମୁଁ ଜମା ପାରୁନି। ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ମତେ ତୁ ଏମିତି ଚଲଉଛୁ, ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମତେ ତୁ ଏମିତି ସାରା ଦୁନିଆଟା ବୁଲେଇ ସାରିଲୁଣି। କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କାହିଁକି ଯିବି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ରେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଗୋସେଇ ଏମିତି ଥକି ପଡ଼ିଲେ କଣ ହବ? ଆରେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମନ ସ୍ଥିର କରି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ତମେ କହିଥିଲ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ, ମତେ ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯିବ ସେଇଠି ତମେ ତମର ଠିକଣା ବି ପାଇଯିବ। ଆରେ କାଳିଆ, ତୁ ତ ପିଲା ଲୋକ, ଏଇନା ତୋ ମନ ଉଡୁଛି ବୋଲି ତୋ ଗୋଡରେ ପର ଲାଗିଯାଇଛି। କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ଖାଲ ଢିପ ତତେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୋ ମନଟାକୁ ବି ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟାଏ ଖୋଜ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଥକି ପଡୁଛି। ଗୋସେଇ ସତ କହିଲ, ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା? ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ତ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ବାସ୍ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ ନା। ମତେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୋ ଉପରେ ଯିଏ ନିର୍ଭର କରେ, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଦଗା ଦିଏନି। ଏ କାଳିଆ, ତୁ କାହିଁକି ମୋର ଏତେ କାମ କରୁଛୁ? ତୋର ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ? ଏଇଠି ସବୁ ଅଡୁଆ ରହିଗଲା ଗୋସେଇ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥାଟା କହିଲ, ସେଇଟା ଭାରି ଖରାପ କଥା। ସେଇ କଥା ପଦକ ମନରେ ରଖିଲେ ଭଗବାନ କଣ ମଣିଷ ମଣିଷଠୁ ବି ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତମେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛ, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୁରେଇଲେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ସିନା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଚାଲ ଗୋସେଇ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ। ମୁଁ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଥକା ଲାଗିବନି।
कालिया ये मोर कौन है ये मोर कौन है तू मो देहरे हाथ बुले देला परे मो देहरु सब जमती अवसाद चलीगला चल कालिया तू मत जोटी नबु मुझे जीवी चल चल मो गीत गाई आगे जाऊची आउ तमे मो गीत सुनी मो पछे पछे आस देखिबो बाट मोटे जना पड़िबनी मु किछे गुणी गारेडी जानिनी मो बसई खाली एतिकी जाने स्नेहरे काहा देहरे हाथ बुलेई देले तार सब दुख घुंची जाए आस कालिया कालिया ओ ना कालिया 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 ओ ना कालिया मो मन चाहा ठारे अरे मने कला ठारे मो घरो थाए ना पथ छाई भया कालिया कालिया ओ ना कालिया 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 ओ ना कालिया ओं पृथिव्यै स्वाहा इदं पृथिव्यै ओं अग्नये स्वाहा इदं अग्नये ओं दिव्यै स्वाहा इदं दिव्यै ओं सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय कालिया कालिया ओ ना कालिया 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 ओ ना कालिया मो मन चाहा ठारे अरे मने कला ठारे मो घरो थाए ना पथ छाई भया महायज्ञ महासमारोह चलीथिला मध्य गगन इंद्रादि देवता माने रही एई महायज्ञ को दर्शन करुथिले एवं प्रत्येक देवता निज निजर हविर्भाग पाई इंद्रद्युम्न को आशीर्वाद पूर्वक प्रशंसा करुथिले। एही महायज्ञर प्रभावरे जल स्थल आकाश पूत एवं पवित्र ही उठुथिला। राजा इंद्रद्युम्न जेपरि पार्थिव जगतरु विचिन्न हो जाउथिले एवं निजर निष्ठा द्वारा वैश्यनरंको तुष्ट करुथिले। एहीपरि केते जे दिन चलीगला तार कलन नाही। एहीपरि यज्ञ चालुथवा समय रे दिने रात्रिर शेष प्रहर रे महाराज इंद्रद्युम्न एक विचित्र स्वप्न देखिले। महायज्ञ आरंभ हेबा दिन ठारू महाराज इंद्रद्युम्न भूमि शय्यारे शयन करुथिले। रानी गुंडीचांक सहित हविष्यान्न भक्षण करुथिले। से दिन रजनीर शेष प्रहर रे महाराज इंद्रद्युम्न स्वप्न रे देखिले एक दिगंतहीन समुद्र किंतु जलराशि दुग्ध भली धवल ता मध्यरे अछि एक स्फटिकर द्वीप एवं सेई द्वीपरे एक महावृक्ष। एई महावृक्ष देहरे शंख चक्र गदा पद्मर चिन्ह अछि। पत्र सब जेपरि एक एक उज्ज्वल तारका। वृक्षर पाददेशरे एक रत्न सिंहासन आउ सेई सिंहासन रे शंख चक्र गदा पद्म सहित विराजित विष्णु। तांक वाम भागरे विराजित महालक्ष्मी। सम्मुखरे चतुर्मुख ब्रह्मा स्तुति पाठ करुछन्ति। मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूप स्वरूपञ्च स्वरूपं रूप संस्थितम्। सर्वज्ञ सर्वरूपसु सर्वणः सर्वणि मुखं ज्ञानकुटस्थ मटलं ज्ञानदं भरमं प्रभुम्। प्रभु प्रभु हे प्रभु दयामय प्रभु मु की दोष करी मते स्वप्न रे देखा देई कहीं स्वप्न रे लीना हो गले प्रभु कहीं दया कर प्रभु दया कर अंतर्यामी
ଦୟା କର କଣ ହେଲା ଦୟା କର କଣ ହେଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟୁଛି ରାଣୀ ବାରମ୍ବାର ମରୁଭୂମିରେ ଜଳାଶୟ ଦେଖି ତୁଷାରତମୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ସେ କେବଳ ମରିଚିକା ଛଳନା 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 ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ରାଣୀ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି କଣ ହେଇଛି ମହାରାଜ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ ବି ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ରାଣୀ ଖାଲି ତମେ ନୁହଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ବି ମୋ ବେଦନା ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରିପାରିବେନି ସୁଦୂର ଅବନ୍ତୀରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲି ରାତି ପାହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହଁ ରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଧବଳ ସମୁଦ୍ର ତା ମଝିରେ ସ୍ଫଟିକର ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ଏକ ଅପରୂପ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁଥାନ୍ତି ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କୋଉଠି ହେଲି ରାଣୀ ଏ ତ ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରାରେ ଆସେ ପୁଣି ସେଇ ନିଦ୍ରାରେ ହଜିଯାଏ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ମହାରାଜ এই স্বপ্ন দর্শନରେ নিশ্চয় କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ କହିପାରିବିନି ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେପରି କହୁଛି ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମରିଚିକା ନୁହେଁ କି ଛଳନା ବି ନୁହେଁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୃଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି ମହର୍ଷି ନାରଦ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସେ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରାଜନ ତମେ ହଉଛ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ତମେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ତମେ ଆଜି ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲ ଯୁଗ ଯୁଗର ତପସ୍ୟା ପରେ ବି ମୁନି ଋଷିମାନେ ୟାକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି ସ୍ୱପ୍ନ କିଏ ନ ଦେଖନ୍ତି ମହର୍ଷି କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧରିନିଅ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବ ବାସ୍ତବ ହଁ ବାସ୍ତବ ରଜନୀର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହବ ମୁଁ ପରମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ଅପେକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତମର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଯାଇଛି ସମୟ ଆସନ୍ନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏ ମହାଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କର ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ମହର୍ଷି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୁଅ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ସେ କାହିଁକି ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆପଣ କହିପାରିବେନି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ବା କେମିତି କହିବି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଦେବର୍ଷି ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଦେଖ ରାଜନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଧବଳ ରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲ ସେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲ ସେ ହେଉଛି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସେ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁ ସଦା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି
ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ତ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ଆୟୋଜନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କେବେ କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି? ନା, ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ, ଏପରି ରୀତିନୀତି ବିଧି ବିଧାନ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ୟାର ଯଜମାନ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ଭଳି ଭକ୍ତି। ଏପରି ଭକ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲି। ରାଜା ଓ ମହାରାଜା ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ ଆଉ କରିବ ବା କିଏ? ହଁ ହୋ, ସବୁଠି ଖାଲି ଦିଅତାଙ୍ଗ ଭୋଜ୍ୟତାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ଏପରି ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ ହଉଛି ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ? ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି କଣ, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଯିଏ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଯଜ୍ଞଟା ଯେମିତି ଜୋରଦାର ହଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦକ୍ଷିଣାଟା ବି ସେମିତି ଜୋରଦାର ହବ। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଯଦି ବର୍ଷଟିଏ ନ ଚଳିଲା ତାହେଲେ ସବୁ ପାଣିଚିଆ ହେଇଯିବ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଯିବା କର, ମହାରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ଆପଣେ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ବାବାଜୀ ଜଣକ କିଏ କି? ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖ ତ ବିଲକୁଲ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ଦିବାକର, ଅଧିକ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମ ଉପରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ ଆମର ସେତିକି କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଆମେମାନେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମୁଁ ଗର୍ବ କରି କହୁଛି ବୋଲି ଭାବିବେନି ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଛି, ପୂଜା ହଉଛି, ତାର କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଯେ ସିଦ୍ଧ ହବ ଏକଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହବିର ଭାଗ ଦିଆଯାଉଛି ସିଏ ତାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ସେସବୁ ଦେବତା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି। ପଚାରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କେବେ ଦିଆଯିବ? ତାହା ଯଜମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମହାରାଜ। ଏହିପରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡ଼ିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 7 ଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶର୍ମା ମହାଶୟ, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବସୁଧରା ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ମହାଶୟ, ଶଙ୍ଖୁଆ ଏବଂ ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାଦ୍ୟବାଦନ କରିବେ। वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते योगेश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मेन्द्र रुद्रमरुदर्क किरीटकोटि संघट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त
लक्ष्मीलसत्कुचतरोरुहराजहंसा लक्ष्मीन्द्रसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारघोरगहने चरतो मुरारे मारोग्रभीकरमृगप्रवरादितस्य आर्तस्य मत्सरनिराघनिपीडितस्य लक्ष्मीन्द्रसिंह मम देहि करावलम्बम् अरे ये कोण गोसाई फल सब जेमिति के सेमिति थुआइछि आ तमे एमिति बसी रहिछ हौ नियो खाइ दियो बहुत बाट चलिबाको अछि न खाइले बळ पाइबो कोठु किंतु तू भी तो खाइनो ओहो मो खाइबा କଥା काई पचरछ कहलो तम पाई जेतेबेले फळमुणा आडुथली सेतेबेले मु भी दीटा सेतिरो बाटरे पकई देइतिले तू मिछ कहूचु मिछ काई कहबे म तो खाइबा तो मो निज आखिरे मु केबे देखिनी सब कथा कोन खाली आखिरे देखिले विश्वास करिवो नहले नाही एडी गोसाई तुमको सांगरे नहीं मु केते आड़ बोलिलेनी केते बाट चलिलेनी न खाइथिले मु कोड एते काम करि पारि थांती गोटे कथा पचारबी कालिया पचारु न बेले बेले तो कथा मते भारी अबुझा लागे मने हुए तू जा कहूचु ता माने सेया नुह ता माने आउ किछि एडी गोसाई तमडो बयस रे मु केते छोट मु कोन पिंचुआ कथा कहि परिबी खाओ खाइ दियो तुमको जोर जबरदस्ती न कले तो तमे खाउ ना कि भोक लागिलानी बोली केबे भी कहू ना सत कहियो गले मोर भोक शोष सब मरी जाइछि रे कालिया प्रतिदिन राति पाहु पाहु मु प्रभु नीलमाधव को पूजा करने को जाऊथिली मु जाने देवता माने केते भल भल जिनिस आनी भोग लगे जाती किंतु सेथिरे मो मन मानेनी रे बण भीतर को जाई फलमूल जहा पाए मु नहीं आसे आ ठाकुर पाखरे मु भोग चढ़ई दिए मते जेमिति लागे मोर दिया फलमूल रे प्रभुंकर बड़ आग्रह प्रभु नीलमाधव मते छाड़ी कड़े हजि गले ताकरी भोग खाई जे बंची थिला ताको न देखी मते कोठी भोक लागिबो भोक शोष मोर सब हजि जाइछि रे कालिया सब हजि जाइछि हो हैला भाबिनियो तम नीलमाधवंकर ऋण मु सुझुछि ता माने आ कोन तमे नीलमाधव को फलमूल दउथिला मु तमको फलमूल दउछि आउ एथिरे भाबिबार कोन अछि निया खाइ दियो नहीं नहीं तू आग खा मोरी आगरे तू बसिकी खा मु तते टिके खाली देखे काहे की बेले बेले तते देखिले काहे कि नीलमाधवंकर मुहटा मो आगरे नाची उठे तू मो आगरे खाइले मु भाबिबी जेमिति मो नीलमाधव आसीबो पाखरे बसी खाउचंती एडी गोसेई तम मनटा पूरा पूरी भ्रमी गलानी हो एते करी कहूच एते बेले खाइ दबा हेले तमे भी खाइबो जानिछ तो बहुत बड़
हाँ हाँ मत भी भारी भोक हाँ मु भी खाइबी हाँ मु भी खाइबी एबे महायज्ञ संपूर्ण होला महाराज एबे पूर्णाहुति प्रदान करंतु ओम पूर्णादवे परापत सुपर्णा पुनरापतु भस्मेव विक्रमावहा ईशमूर्ज शतक्रतु स्वाहा इदं जगमाय पूर्णकामाय ओम मेधारूढ़ाय स्वाहा इदं मेधारूढ़ाय ओम वैश्वानराय स्वाहा इदं वैश्वानराय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णोर्भवभयहरम् ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः ओम समुद्रं गच्छ स्वाहा ओम अंतरिक्षं गच्छ स्वाहा ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वरौ यथा ब्रह्मादयो देवः तत्र गोचहुतासनः ओम अग्नये क्षीरसमुद्रं गच्छ पृथिवी शीतला भवः महाराज ओं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु।
तथास्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शुभरोहितु ब्राह्मणान् सन्तु निर्भयाः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तुतिं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम महर्षि। महर्षि या परे परवर्ती कार्यक्रम महोदधीरे अवभृत स्नान धृष्टता मार्जना करिवे महर्षि। आपणक निर्देश रे महायज्ञ अनुष्ठित हैला किंतु किछि तो घटना घटिलानी। आमे समस्ते जोठी थिले सेठी अछु ना सेठी ना घटनाक्रम को लक्ष्य कले तमे जानी परिबो परिवर्तनर स्रोत आरंभ हो जाइछि। अवश्य मानविक विचार नहीं अनुशीलन कले तमे माने हुए तो घटनार क्रम को देखि परिबनी किंतु एकथा जानी रख अंतराल रे अनेक घटना घटी चलुछि। इंद्रद्युम्नकर अवभृत स्नान परे सबु किछि स्पष्ट हो जिवो। जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारु सिंधु तुमे सर्वव्याप्त आपण इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकट अभावे गुपत तुमे ही आरंभ तुमे ही समाप्त। श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ